Salam alaikum, marhaba bikoum fi qanatkoum Fait Maison. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chaîne Fait Maison, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous la recette d'un gâteau traditionnel algérien qui s'appelle Tcharak al-Ourian. À Alger, on l'appelle Sultan al-Mida qui veut dire le roi de la table. Cette fois-ci, je vais vous le faire avec une version économique avec deux farces. Restez jusqu'à la fin, vous allez découvrir tout ça dans la vidéo. اليوم ان شاء الله بربي راح نقترح عليكم وصفة تشارك العريان في العاصمة نعيطولو سلطان الميدا تو سامبلومون باسكو دايما يكون حاضر معنا في الافراح والمناسبات. راح نديروه لكم بطريقة التقليدية كيما مالفين تاع بكري يديروه ناس زمان، وراح نديروه لكم بطريقة اقتصادية. راح يكون زوج حشوات ان شاء الله بربي معنا، حشوات اقتصادية نتكلوا على ربي سبحانه. يلا نروحوا نشوفوا الوصفة تاع اليوم، نتمنى لكم فرجة ممتعة. Tout d'abord on commence par griller les cacahuètes. أول حاجة نبداوها هي نحمصوا الكاوكاو تاعنا. On commence par les cacahuètes, comme ça ils vont refroidir lors de leur utilisation pour la farce. نبداو دايما نحمصوا الكاوكاو هو الأولاني، هكا ما نجو نحضروه للحشوة يكون برد إن شاء الله بربي. Et pour les ingrédients, للمقادير 3 mesures de farine, 3 kilos de farine, 1 mesure de matière grasse. Ici j'ai le beurre fondu, كيلة تاع ليدام، هنا عندي زبدة دايبة، 2 œufs، زوج حبات بيض، 1 demi sachet de levure chimique، نص ساشي تاع خميرة الحلويات، 1 quart de mesure de sucre، 4 كيلة تاع السكر، plus la vanille، زائد la vanille. Un mélange d'eau et d'eau de fleur d'oranger pour ramasser la pâte. مزيج ما بين الماء والماء زهر باش نطمو بيها العجينة. Plus une pincée de sel زائد قرصة ملح. Un emporte-pièce pour تشارك، الطابع تاع تشارك. Sinon une roulade pour former des triangles ولا جرارة باش نديرو بيها المثلثات. Je vais vous écrire les ingrédients dans la barre d'infos. راح نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. Tout d'abord, on commence par mettre la farine dans un saladier. أول حاجة نبداو نحطو الفارينة في إناء. Ensuite, j'ajoute le sucre. من بعد نزيد السكر. Une pincée de sel, قرصة ملح. La vanille. Et la moitié du sachet de levure chimique que j'ai pas filmé. والنص تاع الساشي تاع خميرة الحلويات اللي ما فيلميتها لكمش. Je mélange les ingrédients secs. نخلط المقادير الناشفة. Ensuite j'ajoute les œufs. بعد نزيد البيض. Et je mélange ونخلط. La matière grasse, l'idem. Et je mélange bien ونخلط مليح. Ensuite, je commence par rajouter le mélange d'eau et l'eau de fleur d'oranger doucement jusqu'à obtention d'une pâte tendre. ودوكا نبدا نزيد الخليط ما بين الماء والماء زهر غير بالعقل حتى نتحصلوا على عجينة طرية. Je transvase la préparation dans une jatte pour travailler confortablement car le saladier il était un petit peu petit par rapport à la quantité que j'ai. وتحطيت العجينة تاعنا في جفنة هكا نخدم مستراحة باسكو الإناء كان صغير بارابور لا كونتيتي تاع العجينة تاعي. La pâte est prête, elle est bien tendre. Là on va préparer la farce. العجينة تاعنا راهي واجدة راهي طرية، دوكا نروحو نحضرو الحشوة. Et pour la farce, je commence par mixer les cacahuètes grillées. وللحشوة نبدا نرحي الكاوكاو تاعنا اللي كنت حمصته من قبل. Je verse les cacahuètes dans un saladier, il faut qu'elles soient bien mixées. نحط الكاوكاو تاعنا في إناء لازم يكون مرحي مليح. Ensuite j'ajoute un demi-verre de sucre. من بعد ندير نص كاس تاع سكر. Un petit peu de vanille، شوية تاع la vanille. Un petit peu de cannelle، شوية قرفة. Je mélange نخلط. Ensuite, j'ajoute un petit peu d'eau de fleur d'oranger pour ramasser la farce. من بعد نزيد شوية تاع ماء زهر باش نطم بيه الحشوة تاعنا.
Et voilà, notre farce est prête. هايليكم الحشوة تاعنا راهي واجدة. Sur un plan de travail fariné, je dépose une boule de pâte فوق طاولة العمل اللي فيها الفرينة ندير العجينة. Je lui saupoudre un petit peu de farine par-dessus et je l'étale avec un rouleau à pâtisserie. نرش عليها شوية فرينة من الفوقة ونحلها بالحلال. Ensuite, je marque des triangles avec l'emporte-pièce de Tcharak l'Ariane. Vous n'avez pas l'emporte-pièce, vous pouvez très bien faire ça avec une roulette. La taille de l'emporte-pièce, c'est 13 x 20 cm. من بعد نطبع العجينة تاعنا بالطابع تاع تشارك العريان. إلا ما عندكمش الطابع تقدروا ديروه ترسموه بالجرارة. لا taille تاع الطابع هي 13 cm x 20. Ensuite, je mets un petit peu de farce sur le triangle et j'enroule la même chose comme les croissants. وندير شوية حشوة في المثلث وندور عليك شغل رانا نديرو في الكرواسون. Je refais une deuxième fois, je vous laisse regarder l'image. نعاود نوري لكم مرة واحدة أخرى هكا تشوفوا مليح قدامكم. Je continue à réaliser Tcharak l'Ariane jusqu'à épuisement de la pâte. Moi, ça m'a fait 60 pièces. نكمل ندير تشارك العريان حتى تخلص لي العجينة. أنا هنا جاتني 60 حبة. Je les badigeonne avec du jaune d'œuf. ندهنهم بصفار البيض. Ensuite, je les décore avec un petit peu d'amandes effilées. من بعد نشبعهم بشوية لوز effilé. Je les enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés entre 20 à 25 minutes jusqu'à ce qu'ils soient légèrement dorés. ندخلهم في فرن مسخن على 180 درجة ما بين 20 إلى 25 دقيقة حتى يولوا شوية dorés. Et pour la deuxième farce, c'est vraiment économique pour ceux qui n'ont pas les cacahuètes ou les amandes ou tout simplement ils n'aiment pas. J'ai mis environ 100 g de noix de coco avec 4 cuillères à soupe de sucre, un petit peu de cannelle et j'arrose avec l'eau de fleur d'oranger. والحشوة الزوجة اقتصادية بزاف. اللي ما عندهمش الكاوكاو ولا اللوز ولا ببساطة ما يحبوش الكاوكاو ولا اللوز، هنا درت حوالي 100 غرام تاع نواه كوكو، زدت لهم 4 مغارف تاع السكر، شويه قرفه ودوكا نشمخهم بالمزهر. Et voilà, on obtient une très bonne farce ودوكا نتحصلوا على حشوه بنينه بزاف. Et là, je fais la même chose avec la farce de la noix de coco ودوكا ندير نفس الشيء مع حشوه النواه de coco. Je les badigeonne pareil avec le jaune d'œuf. ندهنهم بنفس الشيء بصفار البيض. Ensuite, je leur mets des cacahuètes concassées ou bien mixées grossièrement. ودوكا نحطهم في كاوكاو مرحي خشين كيما راكم تشوفوا. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à préparer le gâteau à 1h44 du matin et je l'ai fini à l'aube. كيما راكم تشوفوا بديت الجاتو تاعنا على 1:44 دقيقة وكملته مع الفجر. Voilà le résultat final de nos tcharak l'Ariane. Comme vous pouvez le voir devant vous, j'ai fait 2 décorations. La première, celle avec des amandes effilées, il y a la farce des cacahuètes dedans. Et celle avec des cacahuètes concassées, il y a la farce de la noix de coco dedans. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Je vous donne un rendez-vous dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Saha sahurkom.
كيما راكم تشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي تاع شارك العريان، شارك اقتصادي وتقليدي كيما تاع بكري. الموديل الاول اللي باللوز افيلي لداخل درتلو حشوه تاع الكاوكاو، والموديل الزاوج اللي بالكاوكاو كونكاسي درتلو من الداخل حشوه تاع نواه كوكو. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. اذا عجبتكم وراكم جدد اول مره تزوروا القناه، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس هكذا يلحقوكم كامل لي فيديو تاوعي. ان شاء الله بربي نعطيكم موعد ان شاء الله في فيديو قادم، وما عليا غير نقولكم سلام، صحة سحوركم.